شیخ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں جو پہلے جائیں گے سب سے پہلے وہی کریں گے، تو اس میں سمجھ رہا ہوں کہ جو جنت میں سب چلے جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ آپ کو سب نعمت مل گیا، پھر کہیں گے ہاں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا باقی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو دکھائیں گے سب کو. تو لیکن جو جنت میں جائیں گے ان لوگ پہلے جائیں گے، بہت لوگ تو جہنم میں بھی جائیں گے نا اسی ٹائم، تو وہ کچھ دیکھیں گے جو بعد میں پھر جنت میں آئیں گے. بھائی کچھ تو سزا دیکھیے، ملنے کے بعد پھر ہاں جنت میں آئیں گے نا. دیکھیے شمس الدین بھائی، تو جو تو اسی آپ لیے نے اس جو میں بات اختلاف سا لگ ارے رہا ہے. واضح ہے سنیے بھائی، سنیے، پہلے کوئی سنیے پھر اختلاف کروں نہیں. گا جواب. ہاں بولے. جو آپ نے شروع میں بتایا نا وہی غلط ہے. آپ کو پہلے وہ پوچھنا چاہیے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جنت میں جو پہلے جائیں گے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا، کچھ خاص قسم کے لوگ ہوں گے، یہ ان کا کہنا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. جو بھی جنت میں جائے گا اسے اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا. اس میں چھوٹے کم یا زیادہ درجے مرتبے کی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ اجماعی مسئلہ ہے اہل سنہ والجماع کے یہاں. اہل سنہ والجماع کے یہاں سارے علماء صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک جتنے علماء ہیں سب کی مخالفت ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی طرف سے. انہوں نے ایسے ہی جو آ گیا منہ میں اس کو بول دیا، اس کی کوئی دلیل ولیل نہیں ہے. تو جنت میں جو بھی جائے گا اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ظاہر ہے جنت میں جانے سے پہلے اس کو نہیں نصیب ہوگا. اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر کے اسے پھر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے تو اس وقت اس کو دیدار نصیب ہوگا. جب وہ داخل ہو جائے گا تب اسے دیدار نصیب ہوگا. اب یہ جو ٹائمنگ ہے، یہ ٹائمنگ جاننا جی ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں کے درمیان کتنا، یہ کیا میٹر کرتا ہے آپ خود بتائیں. جو جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار دے گا، اور یہ سارے لوگوں کے، سارے جنتیوں کے لیے ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا جی انہوں نے بلنڈر کیا ہے. علماء کرام نے اس کا جواب بھی دیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے. اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے جنتی اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، سب کو دیدار نصیب ہوگا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. شیخ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنتی دیدار کریں گے تو کیا جیسے کہ اول ٹائم میں جو جنت جائیں گے وہ ایک ہی بار دیدار کریں گے، یا پھر اس کو کبھی دیدار کرنے کا جی چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں پھر سے؟ آپ نے جیسے کہا ٹائمنگ کا کوئی سنیے میٹر نہیں سنیے ہے، جہنم سے جب نکلے گا تبھی دیدار کرے گا، لیکن جو جنت میں چلا گیا وہ دوبارہ دیدار کر سکتے ہیں کیا کہ نہیں؟ اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ ایک ہی نے، بار نصیب. سنیے جی، اللہ جی تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہاں پہ اس کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا. اب کیا ہم اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم وہاں کیا کیا خواہش کریں گے؟ نہیں کیا بتا آپ سکتے. یہاں سے بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے ہیں. ہر وہ چیز نہیں شیخ، جس وہ کی تو وہ، نہیں بتا سکتا. ہاں تو اگر وہ خواہش کرے گا تو جب وہ جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کرے گا. تو آپ اب وہاں یہ کی سوال ہی نہیں خواہشات کا بھی پیدا تو ہوتا اندازہ ہے. نہیں لگا سکتے اب نا کہ آپ وہاں وہاں کے کیا خواہشات خواہش کا کریں کیا گے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بار خواہش کرے گا کہ میں اللہ کا دیدار کروں؟ تو لہٰذا وہ نہیں شیخ، چیز جس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، بھائی اللہ نے کہا سب کچھ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا، خلاص. اب اگر خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ دے گا وہ چیز بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ فیصلہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں کیا کیا خواہش کریں گے؟ یہ آپ کا جو سوال ہے تو اسی پر بیسڈ ہے نا کہ کیا وہ جنتی اب بار بار چاہے کا دیدار کرنا، یہ اسی پر مبنی ہے اور یہ ہم کو پتہ نہیں ہے. وہاں ہم جو چاہیں گے اللہ رب العالمین سب ہمیں دے گا. ٹھیک ہے شمس الدین بھائی. مطمئن نہیں ہوئے؟ مطمئن نہیں لگ رہے ہیں آپ. نہیں سر مطمئن ہے، کوئی بات نہیں ہے. وہ تو آپ ہی جیسے کہ علماء کرام، اب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس پہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی اتنے بڑے ماہر اسکالر ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بار دیدار کریں گے، تو اس میں بیسک بات ہے اچھا کہ آدمی کو کوشچن یہ مارک یہ بتائیے پیدا ہوگا کہ ایک بار شمس جنت الدین جائے گا. بھائی، شمس جی الدین بھائی، آپ نے باقی لوگوں کو علماء کرام کہا، آپ نے ان کو کہا وہ ماہر اسکالر ہیں، کیا آپ ان کو عالم مانتے ہیں؟ شک میں تو مانتا ہوں عالم. نہیں، یہ مسٹیک ہے آپ سے، آپ اس کو کریکٹ کر لیجئے.
वो आलिम दीन नहीं है। शेख, आलिम किसको कहते हैं? अच्छा आप ही बताइए, आलिम किसको कहते हैं? आलिम वो है जिसके पास किताबो सुन्नत का इल्म हो, किताबो सुन्नत का इल्म हो, किताबो सुन्नत के उसूलों का इल्म हो, ठीक है। बाकी जैसे गलती का जो मसला है, गलती हमसे भी किसी भी आलिम से हो जाती है। जैसे मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, तबीब हैं, मैं उन्हीं से मिसाल दूं कि अगर कोई एक सर्जन गलती करता है तो क्या उसकी गलती, और मैं एक सर्जन नहीं हूं, मैं तबीब नहीं हूं, अगर मैं गलती करूं तो क्या मेरी गलती और उसकी गलती दोनों एक तरह से है? क्या मेरी गलती को आप जस्टिफाइड कर सकते हैं? नहीं, मुझे गलती करने का हक ही नहीं है। उनको वो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्हें गलती करने का हक है। अगर उनसे गलती हो जाएगी तो उस पर पकड़ नहीं होगी। तो वो आलिम दीन नहीं है। कुछ किताबें पढ़ के, कुछ तर्जमे पढ़ के कोई आलिम दीन नहीं हो जाता है। इल्म दीन के बाकायदा उसके उसूल होते हैं, उसके कुछ असासियात होते हैं, उसका भी उन्हें इल्म नहीं है। वो तो कुरान भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, वो किसी चंद अरबी इबारतों का तर्जमा नहीं कर सकते, इसीलिए वो थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आदमी को अपनी हैसियत समझनी चाहिए। वो जो काम कर रहे थे माशाअल्लाह, वो काम करते, अगर अपने फील्ड से बाहर ना निकलते तो बहुत अच्छा। लेकिन आदमी जब अपने आप को भूल जाता है कि मेरा दायरा क्या है, तो फिर इसी तरह के वो अजायबात लाता है। अब मेरा फील्ड जो है, मैं इंजीनियर नहीं हूं। अब अगर मैं आलिम दीन हूं, मैं मान लीजिए शरई उलूम में पीएचडी हूं, तो क्या इसका मतलब दुनिया की सारी चीजें मुझे पता है? नहीं, मेरा जो फील्ड नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता उसमें। अगर मैं चंद किताबें इंजीनियरिंग की या मेडिकल की चंद किताबें पढ़ूं, कुछ बेसिक नॉलेज हो जाए, तो क्या मैं डॉक्टर हो जाऊंगा? नहीं हो जाऊंगा। यही हाल उनका है। तो वो आलिम दीन नहीं है बेसिकली, वो आलिम दीन नहीं है। कुछ किताबें उन्होंने पढ़ी है, जो अदयान आलम है, उनका मुताला उन्होंने किया है, वो जो उनका फील्ड है उसमें उनको काम करना चाहिए। बाकी ये सारे मसाइल, अब जैसे ये इतना बड़ा अकीदे का मसला है, इतना बड़ा बलंडर उन्होंने किया है, और इस मसले का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से है। उनको तो सामने आकर के, लोगों के सामने आकर के जो है माजरत करनी चाहिए कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गया, मुझे नहीं पता था। और आगे उनको होशियार रहना चाहिए कि जब इस तरह का कोई मसला आए तो उसको उलमा की तरफ कहें कि आप उलमा से रुजू करें, मुझे नहीं इसका इल्म है। मतलब आप सोचिए, अल्लाह के नबी की, मैं एक सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, कि एक जमाना ऐसा आएगा जब उलमा उठा लिए जाएंगे। उस टाइम क्या होगा कि जो लोग होंगे जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे। अब ये जाहिल लोग आलिमों की जगह ले लेंगे और ये लोगों को फतवे देंगे, फदल्लु व अदल्लु, तो वो लोगों को गुमराह करेंगे। इसी तरह एक और हदीस है, देखिए एक और हदीस सुनिए गौर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काजी 3 तरह के होते हैं। यहां पर जाहिर है काजी बगैर इल्म के नहीं होता है, जो काजी होता है आलिम होता है। काजी 3 तरह के होते हैं। हाँ सर। एक काजी वो है जिसके पास सही इल्म है और वो अपने उस इल्म के मुताबिक फैसला करता है, ऐसा काजी जन्नत में जाएगा। ठीक है, इल्म भी है, अपने इल्म के मुताबिक फैसला करता है। दूसरा काजी वो है जिसके पास इल्म तो है लेकिन वो अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं करता है, अपनी मनमानियां करता है, ऐसा काजी जहन्नम में जाएगा। तीसरी किस्म है ऐसे काजी की जिसके पास इल्म भी नहीं है, और जो जब इल्म नहीं है तो उसके मुताबिक फैसला कैसे कर सकता है, ऐसा काजी भी जहन्नम में जाएगा। अब बताइए, अगर कोई इंसान किसी के पास इल्म नहीं है तो क्या उसे इस बात का हक है कि वो उस फील्ड में जाकर के बोले जिसके बारे में उसके पास इल्म नहीं है? उसे, मतलब आदमी के अक्लमंद होने के लिए कम से कम इतना तो चाहिए उसके पास सेंस कि उसे ये मालूम हो कि मुझे क्या नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम, आदमी का ये जानना कि मुझे क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, ये तो पहले से ही है। तो आप जैसे, आप एक इंसान हैं, आप यहाँ आकर के मसला पूछ रहे हैं क्योंकि आपको एहसास है कि मुझे इसका इल्म नहीं, इसलिए आप पूछ रहे हैं। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आदमी को ये पता हो कि मुझे क्या नहीं पता है। अगर ये भी नहीं पता है कि मुझे क्या नहीं पता है तो फिर उसका क्या कर सकते हैं? तो उनको चाहिए कि जिस चीज का इल्म नहीं है उसके बारे में डायरेक्ट बोल दे कि मुझे नहीं मालूम है। जो अहले इख्तिसास है, जो माहिरीन है, आप उनसे रुजू कीजिए। लेकिन मसला ये है कि जब भरे मजमे में सवाल हो जाता है, 10,000 20,000 का मजमा है,
अब वो जो एक हाँ उनका वो बना हुआ है, लोगों में फॉलोअर्स हैं जो उनके सामने कैसे बोले कि मुझे नहीं मालूम है। जैसे अभी आप कह रहे हैं मैं उनको आलिम समझ रहा हूँ, अब आप आलिम समझ रहे हैं, तो जब वो बोलेंगे कि मुझे नहीं मालूम है तो आप सोचेंगे भाई कैसे नहीं मालूम है इसको। भाई वो आलिम नहीं है, उनको बोल नहीं देना सर, चाहिए कि मेरा फील्ड नहीं है। ठीक है शेख ऐसा शमशुद्दीन हर शख्स नहीं समझ सकते। एक मिनट सर, ऐसा हर शख्स नहीं समझ सकते कैसे आलिम है। आलिम से भी गलती हो सकती है, मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन हदीस में है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, जो भी हदीस आपको पता है लोगों तक पहुंचा दो। तो अगर मुझे कोई हदीस पता है तो उस हदीस का आलिम हम हुए ना, हाँ नहीं तो एक जितना मिनट, उस हदीस का एक जानने मिनट। वाला हम हुए कि नहीं हुए। जी 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 शमसुद्दीन भाई, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, बोलो ठीक आया। है। मेरी जानिब से अगर एक आयत भी तुमको पता है तो उसे पहुंचा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात तो कहा बल्लिगु, पहुंचा दो। अब आपको पहुंचाने का तरीका पता होना चाहिए। जो हमारी शरीयत ने उसूल मुकर्रर किए हैं दावत के लिए, वो दावत का तरीका पता होना चाहिए। आगे आपने कहा अन्नी, अन्नी का मतलब जो मुझसे पता है, तुमको जिस चीज के बारे में पता है कि मैंने कहा है उसको पहुंचा दो। अब आप बताइए कि एक ऐसा आदमी जिसे ये नहीं पता है कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नहीं साबित है, क्या कुरान की इस आयत की जो तफसीर मैं कर रहा हूं, क्या ये तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबे कराम ने किया है कि नहीं किया है, वो कैसे पहुंचाएगा उसे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शरीयत के उन उसूलों का इल्म होना चाहिए जिनके जरिए से आप ये डिसाइड कर पाओ कि क्या ये नबी ने कहा है, क्या ये अल्लाह ने कहा है, या ये जो बात मैं कह रहा हूं क्या यही मतलब है उसका जो अल्लाह उसके रसूल ने कहा है। तो दलील उसी हदीस के अंदर मौजूद है जो आप बता रहे हैं। उसी हदीस के अंदर ये दलील मौजूद है कि जब तक इल्म ना हो जाए तब तक ना पहुंचाओ। आपको कैसे पता कि ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैं हदीस बयान कर रहा हूं वही माना मुराद है जो मैं बयान कर रहा हूं, ये कैसे पता चलेगा आपको। इसके लिए शरीयत का इल्म होना चाहिए। तो ये जो हदीस है ना, इसका बहुत गलत मिस यूज होता है। इस हदीस का मिस यूज करते हैं लोग। इसी हदीस के अंदर उनके ऊपर रद्द मौजूद है।